जीवन यात्रा ऑफिस रे कर्मचारी मानक बदली किछि नुआ कथा नुहे। एई किछि दिन हैला बदली होई आसीथिबा नुआ एमडी को नै भारी चर्चा ऑफिस रे। पुराना एमडी टिके नरम स्वभाव थिले। तांको उपरे हाथी चढ़ी अध्यस्थानक कथबार्ता। जी जेतेबेले ऑफिस आसिला अन्य काम अछि बहाना रे कुआडे बुलिले, निज व्यक्तिगत काम कले, किछि कहु नथिले। अभ्यास रे पड़ी जाइथिबा सेई आदत एबे नुआ एमडींकर पसंद नुहे। भारी कड़ा टाणुआ मिजाज ऑफिस रे संकल्प पट्टनायक काम को छाड़ीदेले अन्य बेले से मध्य किछि निर्दिष्ट लोकंक सहित मिसंती। समस्तंक सहित नुहे। तेलिया चाटुकर मानंकु भारी घृणा करंती से। केतेबेले तांको अनुपस्थिति रे किंबा केबे तांको केबिन बाहरे सुजोग मिलीगले तांकु नै अनेक रोचक चर्चा कर्मचारी मानंकर। तांको कथा, तांको पोशाक, हाथ कड़ा घंटा, चश्मा, तांको जोता किछि भी बाद पड़ेनी आलोचनारू। परोक्ष भावरे से चर्चा आसी पहुंची जाए तांको पीए आस्था चौधरी पाखरे। जेमिति ऑफिस रो सेमिति पीए काहाकू खातिर नाही। भल पट्टिब, जोड़ी जमी जीव, एमिति कहिबार उद्देश्य सारंको कानरे कथा पड़ीगले ऑटोमेटिक बदली जिबे। सुखिला पत्र देखि निया टिके लगेई देले काम सरिला। सारंको सहित आपण देखि चाहि जगी रखी मिसिबे। मैडम लोकटा मोटे भल नुहे। चेन स्मोकर देखी नाहांती। तांको ओठ केमिति कला पड़ी गलानी। तांको वाशरूम को पसी पारिबेनी। ऑफिस रु घर को फेरिले पी दे माताल, होश नथिबो। परे बुलेई बुलेई काहाकू फोन करी गाली देब तो केउ झिया को राति रे प्रेम निवेदन करिब। जानी नाहांती मैडम, मद पी पी डेली पाटितुंड हेला घरे। सेथिपाई स्त्री छाड़ी पळाइला। आउ किए आसी कहिब सिगारेट खाइबाकू। गर्लफ्रेंड मना करिबारु झगड़ा हेला। एकचितिया लोकटा ताको छाड़िला पछे निशा पानी छाड़ी पारिलानी। एबे टोकारु दर बुढ़ा हेलाणी। एकुटिया बाँरा होई बुलुची। सबुबेले तंप साप फं फं। भलरे पदे कहिले भी दी पद सुनिबाकू पड़िब। तथापि आस्था कहिला न जानी काहा विषय एते आलोचना भल नुहे। आस्था बुझी पारुथिला पाखको जाई न पारुनथिबा लोक अनेक कथा कहंती। सेथिरे किछि सत थाए, बेसी भाग मिछ। लोक माने ताको भी केते कथा कुहंती। ता आगरे ता पछरे। अन्य को निंदा सहजरे करी हुए, किंतु प्रशंसा क्वचित। जेते भल प्रस्ताव देले भी से काहींकी बाहा हेउनी, किछि तो कारण थिबो। ताकू नै अनेक समय रे आलोचना चले। से नीरव रुहे। केबे ता व्यक्तिगत जीवन कथा ऑफिस रे गपिनी। जिए जाहा कहिले सुने, हसी दिए, राग नाही कि अभिमान करेना। बेसी काहा सहित मिसेना। जाने तार आगकू पछकू केही नाहांती। निज चारिपटे निर्दिष्ट दूरत्वर एक बलय सृष्टि करी ता भितरे से आत्मगोपन करने पसंद करे। ऑफिस रे लोक मानक कथा शुणी शुणी से दिने साहस संचय करी संकल्प सार को कहीदेला, सार खराब भाविबेनी, जदि अनुमति देबे आपण को गोटे व्यक्तिगत अनुरोध करी। हाँ कहतु मैडम। टिकिए भरोसा ता पाटिरु बाहरी पड़िला, आपण कौन पाई एते सिगारेट खाउचंती, टिकिए कमेई देले भल हुअंता, देह खराब हेजिबो। आशा करि नथिबा उत्तरटे पाइगला आस्था। मैडम आपण मो माँ नुहंती, मो गर्लफ्रेंड भी नुहंती। आपण ऑफिस रे मो जूनियर। निज लिमिट रे भितरे रही कथा हेले भल हेबो। आपण मो विषय रे कौन जानती? अनेक समस्या थाए, दुख थाए मनीषर। ताको भूलिबाकू मनीष निशा पानीर सहारा निए। बुझी पारिबेनी। आस्था हसी देई कहला, हाँ सार, मु आपणक अध्यस्थान सहकर्मी, किंतु बंधुटीए भी। बंधु हिसाब रे मोर एतिकी अधिकार अछि कहिबाकू बोली मु भाबे। तळकू मुह पोती फाइल देखुथिबा संकल्प बाबू मुह उठे चाही हसी चटापट कहीदेले, मते आपणकर एही आत्मीयताटा
ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ବଦଳରେ କେହି ଜଣେ ହସି ପାରିଲା। ନା ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୁଷମାନେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ମଦ ସିଗାରେଟର ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭୁଲିବାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଭୁଲିବାକୁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଖ ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ସତ କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି। ଏ ଅଫିସରେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ୱିଡୋ। ଆଜିକୁ 7 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ହେଇସାରିଛି। ମୋର ମାତ୍ର 4 ମାସର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ତା ଭିତରେ ଶେଷ 3 ମାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଟିଛି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିଲେ ପଥର ବି ତରଳି ଯାଇଥିବ। ଯେତିକି ଦିନ ସରି ଆସୁଥିଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋହ ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଖେଳ ଭିତରେ ମୁଁ ପେଶୀ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ଜଣଙ୍କ ଭୁଲର ସଜା ସାରା ପରିବାର ଭୋଗିଲା। ସ୍ୱାମୀ 4 ଭଉଣୀ ତଳେ ପୁଅ ଥିଲେ। ସାନ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗେହ୍ଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବା, ମଦ ପିଇବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ବାହାଘର କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର କ'ଣ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଧବା ହୋଇସାରିଥିଲି। ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ଅଲକ୍ଷଣୀଟାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଶାଶୁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱଶୁର ସେମିତି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇଯିବାକୁ ଜିଦି କଲାବେଳେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶେଷ ଆଶା ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। ସେମାନେ ମୋର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରି ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ନିଜର ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି। ଖାଲି ମୋ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଏଇ ନିଶା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ ତ କିଛି ସମୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ହତାଶାର ଧୂଆଁରେ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପରେ ପାନ, ସିଗାରେଟ୍ ବା ମଦ ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ମୋର ରିଆକ୍ସନଟା ବାହାରି ଆସେ। ମୋ ଭିତରର ଦୁଃଖ ମୋତେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ମୋ ଅଧିକାରର ସୀମାରେଖାଟା ଡେଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାର୍। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ନଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଭାବି କରି କହି ନାହିଁ। ମୋର ନେଚର ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବୁଝେ, ଏଠି ତୁମେ ଭୁଲ ବା ଠିକ୍, ତାର ମାପକାଠି ଅନ୍ୟର ମତାମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଂକଳ୍ପ ତା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି କହିବି, ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଆସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାରେ। କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଇ ପରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗପଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ,
ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।